Good morning, Miss. Good morning, Miss. We will start a teacher evaluation today, and the first subject is Matematika. Matematika. Homework Homework, Miss. dari part A? I think from HOTS. Yes, HOTS. HOTS. Oke, untuk part B kita menyediakan sebuah tabel yang nantinya bisa dijadikan jawaban untuk siswanya. Nomor 1, berdasarkan data pada tabel tersebut, berapakah jumlah seluruh siswa? Pada tabel tersebut, jumlah seluruh siswa adalah 35 siswa. Jadi kalau ditanya berapa semuanya, berarti nanti siswanya menghitung dari tabel banyaknya siswa, dari 3 ditambah 5, tambah 9, ditambah 7, dan ditambah 11. Dan hasilnya 35. Jadi pada tabel tersebut, jumlah seluruh siswa adalah 35 siswa. Nomor 2, guru hanya akan memberikan nilai kelas dojo pada siswa yang memperoleh nilai 90 dan 100. Berapakah jumlah siswa yang mendapat poin di kelas dojo? Jumlah siswa yang mendapat poin di kelas dojo adalah 18 orang. Bisa dilihat dari tabelnya, yaitu nilai 90 ada 7 siswa dan 100 ada 11 siswa. Jadi 11 ditambahkan dengan 7 yaitu 18. Jadi yang diberikan nilai dojo adalah 18 siswa. Nomor 3, siswa yang nilainya kurang dari 70 akan mendapatkan remedial. Berapakah siswa yang mendapatkan nilai remedial? Siswa yang mendapatkan nilai remedial adalah 3 siswa. Bisa dilihat dari tabel, yaitu yang di bawah 70 artinya nilainya 60, karena di bawah 70, yaitu 3 siswa. Nomor 4, berdasarkan data di atas, berapakah jumlah siswa yang tidak remedial? Berdasarkan data di atas, jumlah siswa yang tidak remedial adalah 32 siswa. Bisa dilihat, tadi jumlah siswa adalah 35. Yang remedial itu ada 3. Jadi bisa dikurangkan saja 35 dikurang 3. Atau siswa boleh menghitung dari mulai nilai 70 sampai 100. Jadi 70 sampai 100 ini siswa yang tidak remedial. Dan yang terakhir, berdasarkan data di atas, berapakah jumlah siswa yang mendapat nilai 100? Siswa yang mendapat nilai 100 adalah 11 orang. Bisa dilihat dari data yang dipisahkan, siswa yang mendapatkan 100 ada 11. Baik, Miss. Jadi untuk matematika, fokusnya adalah kepada data dan juga gambar kan, Miss? Iya. Mencari informasi dari gambar. Di pilihan bertanda juga saya melihat di situ ada gambar. Dan di buku, Miss bisa buka buku matematika sekarang? Iya, yang ini? tadi, Miss. Di sini kan, bagaimana cara Miss menjelaskan kepada siswa mengenai cara mencari informasi dari gambar yang disediakan. Ya, untuk next week kita belajar tentang mengelompokkan data dengan menggunakan tabel. Khususnya kita fokus ke tabel dulu. Jadi siswa sebelumnya kan sudah belajar tentang diagram di math. Jadi mereka mungkin bisa sedikit banyak udah tahu gambarannya, bagaimana mencari informasi dalam sebuah diagram atau tabel. Jadi untuk di sini pertama-tama kita jelaskan dulu untuk mencari informasi tentunya datanya harus ada. Kalau di buku ada data tentang bola-bola ini misalnya. Jadi siswa mau lihat seberapa banyak data yang ada di dalam buku. Terus bagaimana cara kita mendapatkan informasi dari data tersebut? Jadi kita belajar tentang mengelompokkan datanya dulu. Nah, mengelompokkan data itu apa? Kita pisahkan tergantung dengan jenisnya atau kesamaannya kita pisah-pisahkan. Jadi dari sekian banyaknya bola itu kan kita bisa lihat perbedaannya. Apa perbedaannya? Warnanya. Jadi kita kelompokkan dulu berdasarkan warnanya, seperti tabel yang di bawah ini. Nah, jadi tabel itu penyajian data yang kita taruh di kolom, yang isinya bisa angka atau tulisan. Jadi, Miss, sorry? Apakah siswa juga akan diajarkan untuk membuat tabel? Iya, karena sebelumnya mereka sudah menggambar tentang piktogram dan block graph, jadi mereka akan menggambar tabel, bagaimana menggambar kolom, baris, jadi mereka akan mencoba nanti. Jadi berdasarkan gambar ini kita lihat dulu, kan diklasifikasikan atau dikelompokkan berdasarkan warna, ada kuning, hijau, merah, biru. Jadi cara mendapatkan informasinya adalah mereka menghitung satu-satu datanya. Hitung dulu dari yang kuning, ada berapa bola kuning? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mereka bisa tulis 8 di sini sebagai jumlah datanya. Begitu juga dengan merah, yang hijau, dan biru. Nah, setelah semuanya sudah tertulis,
untuk hasil keseluruhannya mereka bisa hitung. Misalnya bola kuning tadi ada 8, bola hijau ada 5, merahnya ada 7 atau birunya ada 10. Nanti mereka bisa hitung hasilnya. Oh, ternyata data dari gambar ini keseluruhannya ada sekian banyak bola. Begitu. Jadi kita kelompokkan dulu. Kami akan ajarkan ke siswa bagaimana mengelompokkan data, lalu menghitung datanya secara keseluruhan. Boleh jelaskan juga, Miss, bagaimana cara membuat tabel? Membuat tabel. Oke, jadi sebelumnya akan kita ajarkan bagaimana cara menggambar tabel, karena takutnya nanti siswa menggambar yang salah, baris dan kolomnya. Sudah, jadi untuk membuat tabel, kita tulis dulu judulnya, judul yang data yang ingin kita kelompokkan. Kalau yang tadi ada bola-bola, jadi kita bisa tulis bola, warna bola, data bola-bola gitu. Kita tulis aja data bola-bola. Terus nanti setelah menulis judulnya, kita bisa tulis kategorinya. Dia berdasarkan apa? Mau kita kelompokkan size-nya kah, ukurannya kah, warnanya atau bentuknya. Nah, kalau di sini kan warna, jadi kita bisa tulis dulu warnanya. Bola kuning, bola merah, bola biru, dan seterusnya. Jadi kalau di buku siswa kan mereka ada garis bukunya. Jadi mereka boleh tulis satu kata di satu garis. Nah, setelah mereka sudah menuliskan, mereka boleh gambar langsung garisnya. Mereka boleh buat kotak dulu panjang, mengikuti bentuk buku mereka menggunakan penggaris tentunya. Lalu setelah itu mereka buat kolomnya untuk masing-masing warna. Begini, mereka pisahkan kembali. Jadi begini cara membuat tabelnya. Nah, untuk datanya mereka bisa tulis di sini. Misalnya bola kuning ada 8, begitu. Bola merahnya ada 5 atau bola birunya ada 7. Nah, begini cara membuat tabel. Jadi siswa akan tahu membuat tabel itu ternyata harus lurus ke samping dan ke bawah. Jadi tidak ada yang nantinya miring-miring dan diperlukan penggaris untuk membuat si tabel tersebut. Baik, Miss. Now we turn to math, Miss. Oke. Okay, math part B, fill in the blank with the correct answer. Number 6, Eddie has half of a pie. We can see from the picture here, Eddie holds a half of a pie. So the answer is half. Number 7, 2 halves of donut make 1 whole. Number 8, blank, 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 halves make 2 wholes. 4 halves make 2 wholes, because we can see from here, one whole has 2 halves. One whole has 2 halves. So we count them like 1, 2, 3, 4. So 4 halves make 2 wholes. Number 9, the pizza is split into equal parts. Number 10, the shape is split into unequal parts. For part B, number 1, what happens when you combine 2 halves? When we combine 2 halves, we will get 1 whole. Number 2, if Lee has half a donut and Kim has half a donut, what do they make together? If Lee has half a donut and Kim has half a donut, they will make 1 whole donut. Number 3, what is half of 12 marbles? The half of 12 marbles is 6 marbles. Number 4 and number 5, they can find the answer based on this picture. We have some half of shape. Number 4, how many whole circles are made from 6 halves? We have 6 half of circle. So there are 3 circles made from 6 halves. Number 5, how many whole stars are made from 4 halves? We have 4 half stars here. The answer, there are 2 whole stars made from 4 halves. Okay, Miss. For number 3, Miss, will they learn about divide? Number 3, because the answer is 6, right? For number 3. Number 3? Yeah, what is? Oh yeah, we have learned about this last time. So despite we learn about the shape, like half of a shape, we also learn about the number of object, and we have explained this for the students. Like, what is the half of 2? What is the half of 4? So for this, they need to
maybe they need to find one by one, like, oh, 2 plus 2 is 4, so the half of 4 is 2. They need to count, like 3 and 3, 6, 4 and 4, 8. So they need to think themselves, like, what is the half of 12, to find the half of the 12. Because we have explained before to the students, how do you find the half of number of objects? Okay, Miss. Now, can we turn to book, Miss? The book. Okay, in the book, you have explained about a half, Miss. So, how will you explain about the one whole to become a half for student? Yes, okay, like this. We learn about how we combine, how do we combine halves to make one whole. So we just directly go to the example here. If we have learned about equal parts and unequal parts. Equal means both of the sides must be same. Like there is no big and there is no smaller. So how do we explain to the students like two halves can make one whole? Simply because one object, when we split it into two parts, this is become a half, both of them. So if we like split them, we separate them like this, half and half. When we combine together, it become one whole. For example, like the donut, we split the donut into two parts. It is equal. So if we combine back the donuts, it become one whole. So we explain like half and half make one whole, same like when you split the whole into two parts. So it's just same, when you split first and then you combine again, it is one whole. Same like this, one half and one half become a one whole circle. So the thing that the students need to know is it's equal. When we want to like cut or split the object, we have to make it equal, so we can get the one whole in complete whole, like that. Okay, Miss. Okay, in a book also there is a let's practice. I wonder how will you explain about for number two, Miss? Because Number this two. is already a half, right? Yes. Because the last example is one whole, and right now the figure is a half, already Yes. a half. Yes. Okay, number two, we have some shapes, which is circles and stars, but in halves. So in number two, they need to combine the halves into a whole. Like I can make blank 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 whole stars and blank 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 whole circle. How many whole stars and whole circles they can make? For the first, we need to tell the students first that, remember, one whole, it consists of two halves. Remember, it is one whole consists of two halves. So if you see how many halves here, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 holes. So you just think or imagine like how many holes that you can make from 6 halves. If one hole consists of 2 halves, and then we need how many holes? Maybe they need to, if some students understand, they can answer directly, but for the ones that doesn't understand, maybe I will explain like make the picture first. So if we need 6 half to make 3 holes, so we can make 3 whole circles from 6 half, because one half and 2 halves it make one whole. So they just count how many halves there. There are 6, so they can 1, 2, 3. That's easy actually. So like 6 halves can make 3 holes. And how about the stars? The stars, we have 1, 2, 3, 4. We have 4 halves. Like remember, one whole consists of 2 halves. So if we have 4 halves, it means we can make 2 holes. We can make 2 whole stars. We can make 2 whole stars and 3 whole circles. So this is how I explain to the students later. Okay, They Miss. just can directly count. Oh, 1, 2, 3. They make like a pairs the whole the house. Number one also, because the Yes. number one also a half. Yes. One half, right?
in here they just take the stickers from the book, so they can see from this. I think it's easy because they can see directly the picture like pizza. Oh, they just find which one is pizza sticker and then they put here beside the half. Okay, Miss. I think that's all for math, homework, and book. Now we turn to vocabulary list. Yes, thank you, Miss. First subject for vocabulary list, math. Combine. Combine is put things together. So combine means when we put some things like two things or more, and then we combine them together to make a whole new things. So some parts of the things become a whole. Full. Full is fill up with something. So full is the condition when something is filled up. So there is nothing space left. For example, like a bottle is full of water. It means there is no water can go inside the bottle. Trace. Trace is follow a line shape. So trace is when we follow the line of a shape that we can use a pencil to follow the line of a shape that we want to make. To complete the shape or to copy the shape. Join. Join is become a part of group. So join is when you become a part of a group or you come together with others. For example, like you join a class activity, it means you come together with another people there. Share. Share is give something to someone. So share means when you give something to someone, it could be a thing or a help to someone that you make sure that someone gets a part. So we share because we want to make sure someone get something from us. Okay, for matematika subject, diagram. Diagram adalah gambar yang menunjukkan informasi. Jadi diagram itu gambar cara kita memberikan informasi atau menyajikan data yang dapat berupa gambar agar bisa dicerna atau diterima informasinya dengan lebih mudah. Data. Sorry? Data. Data adalah angka atau fakta yang dikumpulkan. Jadi data itu adalah sekelompok angka atau fakta atau informasi yang kita kumpulkan yang nantinya bisa digunakan saat kita ingin membuat informasi atau ingin membuat suatu hal yang baru dengan menggunakan data yang sudah dikumpulkan. Judul. Sorry, Miss? Judul. Judul, nama yang menjelaskan isi. Judul adalah nama yang digunakan saat kita ingin menjelaskan isi dari suatu bagian. Misalnya isi dari buku, isi dari gambar, dari tabel, diagram yang nantinya menjelaskan isi dari apa yang kita buat. Tabel. Tabel adalah data dalam baris atau kelompok. Data dalam baris atau kelompok. Jadi tabel adalah data yang disajikan dengan data dalam baris atau kolom. Jadi tabel adalah data yang disajikan dalam baris dan kolom yang memudahkan orang-orang, khususnya siswa, untuk mengamatinya, menerima informasinya, dan membandingkan data tersebut. Okay, science subject, globe. Globe is a round earth model. So globe is a thing that shows earth. Where people can consist of the water things and the land part, so people can use it to know where places are easily. Land. Land is ground we live, so land is the place that not a water where people, plants, and animals live, walk, and grow every day. Glacier. Glacier is a big moving ice. Glacier is a big and slowly moving ice that we can find in cold places like on the mountain, that it can move but slowly, and it made of snow that freeze for many years. I think that's all for vocabulary list, Miss. Thank you. Thank you, Miss.